नमस्कार। भवानी अष्टक का एक श्लोक प्रस्तुत कर रही हूँ जो मुझे बहुत प्रिय है। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। શંકરાચાર્ય કહે છે, હે મા ભવાની, વિવાદ, વિષાદ, પ્રમાદ, પ્રવાસ, જળ, અગ્નિ, અરણ્યે એટલે જંગલમાં, સર્વ વચ્ચે